पेपर पेंसिल पे लिख लें, क्योंकि आगे आप का सीखा हुआ आप आगे किसी को गाइड कर सकते हैं. तो लिहाजा अब हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. और इस वक्त जो है हम जो दो मेहमान हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से जो हैं डॉक्टर राना है, साथ साथ शमीम काज़मी साहिबा, जो कि सब लोग जानते हैं बहुत ही सोशल काम कर रही थी. और आज का टॉपिक हमारा है कि तलाक से लेके क्या सही तरीका है तलाक का, कब तलाक होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ताकि इंसान जब भी वो सोच समझ के उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलना है कि तलाक के बाद कितना टाइम ड्यूरेशन है जो कि इद्दत के पीरियड में मर्द मियाँ कब तक सपोर्ट करता है, बच्चों की कस्टडी, ये सब तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर लें. अच्छा, हम कुछ बात जो कर रहे थे कि ज़ाहिर सी बात है तलाक के ऐसे भी केसेस बाद में रो रहे होते हैं और फिर दोबारा शादी करने का, तो इसमें भी बाहर कंक्लूजन ये हो गया कि सोच समझ के इंसान को चाहे कितना गुस्सा क्यों ना हो, तलाक को बीच में नहीं लाना चाहिए. तलाक इंसान तब देना है कि जब अपने होश आवाज़ में हो कि अब हमारी वाकई नहीं बन रही है. नहीं, मेरे ख्याल से इंसान को होना चाहिए ठंडे दिल से बैठ के, गुस्से से सर्कमस्टेंसेस आपस में डिस्कस करके अब नहीं निभा रहे, तो आई थिंक वी शुड. और बच्चों का क्या होगा आपस में तय करना, आपस में ये एक होना चाहिए. ये मैं बिल्कुल मैं आपको बताई थी, ये आपने कहा ना बड़ी सोच समझ के. आई वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ DHA. अच्छा. तो वहाँ मैं ये मैट्रिमोनियल डिस्कस जो प्रॉब्लम डिस्कस करती, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कैप्टन थे. अच्छा. वो मेरे पास आए, उसमें हमें डाइवर्स कंफर्म करनी थी. आपको यकीन आएगा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है. जस्ट दे आर थ्रोइंग दिस सेंटेंस कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमारी डाइवर्स कंफर्म कर दें. और कोई खातून ने कहा मेरे साथ लंच करने चल रहे हो? उसने कहा हाँ जी. डाइवर्स के बाद वो उनके साथ लंच करने गई खातून. इमेजिन क्यों ऐसे आपस में बस उन्होंने कहा जी हम नहीं चल सकते. मतलब आप उनका सेटिस्फेक्शन देखें लाइफ का, उनका माइंड कंसेप्ट देखें. ऐसा फ्रेंड चल सकते हैं, ऐसा जस्ट अ फ्रेंड. उन्होंने कहा जी ठीक है हम नहीं चल सकते, आई एम सॉरी, हमारे डाइवर्स कर दें. अपर क्लास में बड़ा पॉपुलर ये ट्रेंड हो गया है. चलिए मगर मेरे ख्याल से ये शायद इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत केसेस में बहुत ज़्यादा जब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, डिपेंड करता है किस पे क्या है, तो शायद इंसान कहता है ना एक दोस्ताना माहौल में इंडिपेंडेंट उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया जी हम जा रहे हैं, एज अ फ्रेंड उन्होंने जाके कह दिया. लेकिन अभी मैंने आपसे पिछले बात करी थी कि वहाँ जी बिल्कुल ऐसा हुआ. आई ऑब्जर्व्ड, इट्स ट्रू. तो वहाँ मैंने देखा. अब ये कि अगर आपने खातून को डाइवर्स देनी तो प्लीज़ आप उसे ऐसा ना करें कि वो उसको जो है आप डिमोरलाइज करें, उससे साथ एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें, उसे मेंटल फिजिकल टॉर्चर दें. नहीं, जब आप खातून के साथ नहीं गुजारा कर सकते तो उसे स्ट्रेट अवे कहते हैं, बिठाएं, उसे बात करें और इज्जत के साथ उसे रुखसत करें. ठीक है. शरई देखिए इस्लाम में ये हुक्म है कि अगर तुम तलाक दे और नहीं रहना चाहते, इज्जत से उसको रुखसत करो, उसका माल उसको वापस करो. देखिए इस्लाम ने हर चीज़ की केयर की हुई है. और ये मगर ये एक तबका है जहाँ ये जुमला मुझे बार बार राना सुनने को मिलता है, वी आर डाइवोर्स बट वी आर गुड फ्रेंड्स. अच्छा. ये बहुत पॉपुलर हो गया है. ये मतलब वाली बातें हैं कि अच्छा मैंने हालांकि हम भी मगर नहीं पता आप लोग जो बात कर रहे हैं कि which is... अच्छा, जो बंदा इन्वॉल्व हो जाता है ना, जो मर्द इन्वॉल्व हो जाए हैकी फैकी सेटअप के ऊपर, तो वो ये चाहता है कि बस खाओ पियो पकड़ाई मत दो. तुम अपनी जगह खुश रहो, हम अपनी जगह खुश रहते हैं. मियां बीवी रिश्ता. हाँ, उनमें मैं कहती हूँ ये मतलब ये किस किस्म का कंसेप्ट है भाई? या तो आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आप जो हैं नमाज हैं, आप रोज़े रख रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और उसमें आप कहते हैं खाओ पियो पकड़ाई मत दो. दोनों तरफ जिना हो गया. हाँ, तो ये कितनी अजीब सी बात है. मतलब आप खुद तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बीवी को भी जो है ये बताने पे कह रहे हैं कि जी मुझे जो करना है करने दो, तुम्हें जो करना है तुम करती रहो. ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा है. हाँ, क्यों भाई ऐसा नहीं है? एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा. यू हैव टू लिमिटाइज योरसेल्फ बीइंग अ मुस्लिम. भाई आप किस तरह से किसी को परमिट कर सकते हैं? ये जो माहौल है ना, माहौल सोबत का वाकई असर पड़ता है. जी मेरा आपसे तरबियत, सोबत, जिस गैदरिंग में आपको उठना बैठना, बहुत सारे लोग इन रहना चाहते हैं बहुत अपर क्लास के अंदर, अगर उसमें उठ रहे वो समझते हैं कि वहाँ उनकी बहुत इज्जत है, जो कि नहीं है. मगर इज्जत इंसान अपने राना ये बात थी, मैं एक कपल का मेरा वाक़ा है चश्मदीद की, वो
بہت مذہبی ہیں میاں بیوی دونوں, ڈائیورس بھی ہو گیا, مگر وہی بات ہے کہ وی آر گڈ فرینڈس. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کہاں ان چیزوں کی منادی ہے. میں نے کہا بھائی پڑھو تو میرا خیال ہے منادی ہے کہ بھائی اب تو وہ آپ کے لیے وہ مرد نہیں رہا, اب تو ایسی بات ہے وی آر گڈ فرینڈ. اب یہ مغرب اور مشرق اور اسلام لوگوں نے ملا کر کے ایک ہنڈیا پکا لی. اپنا فائدہ نا, جہاں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ یوں ہے, یہ ایک ہیومن نیچر ہے. جو چیز پتا ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے یہ ہم کہنے نہیں کوئی بات نہیں ہم جانیں, تو وہ تو اپنی تھاٹس ہیں. میں آپ کو یہاں پہ عملی تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گی ایک بات. اس میں پتہ ہے بیسک جو ہے نا خرابی کہاں ہے. بیسک خرابی ہماری جو ہے, میں یہاں پہ یہ بات کہہ رہی ہوں لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے فیل اچھا نہیں ہو رہا. وہ علماء کرام ہیں, وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے شولڈر پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی تربیت, معاشرے کی تبلیغ, معاشرے کا سیٹ اپ جو ہے بہتر کر سکیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا شام کو لوگ مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے, کوئی تبلیغ ہو رہی ہے, کوئی لائبریٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. جمعے کا خطبہ بڑا اچھا ہوا کرتا تھا. لوگوں کے یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. پہلے خاندانوں کے اندر بڑے بڑے لوگ آتے تھے, گیدرنگ ہوتی تھی, وہ آپس میں کوئی واز کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, کچھ بتا رہا ہے, تو بچے کنسیپچولی جو ہے ایڈمٹ کرتے تھے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے. خواتین کو جو کوئی ڈسکس ہوتا تھا تو پہلے فیملی وائز جو ہے کورٹ نہیں تھے, پہلے فیملیز میں آ کے لوگ ڈسکس کرتے تھے پرابلم. پھر بڑی کوئی خواتین بتاتی تھیں کہ بیٹے نہیں آپ بیوی ہیں, آپ کی یہ ذمہ داری ہے, شوہر کو بتایا تھا آپ کی یہ ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ کی سخت ناپسند ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے نا, انہوں نے تو ان کو لگا دیا کونے پر, اور خود وہ کہتے ہیں جو جی اللہ تعالیٰ کہیں منع نہیں کرتا. اب یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یا تو والدین کی ذمہ داری تھی, یا اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے, ابھی بھی ہے, کہ وہ معاشرے کو جو ہے صحیح راستے کی طرف لے کر آئیں, اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان لیولز کے اوپر کم از کم ڈپارٹمنٹس میں جو بڑے بڑی آرگنائزیشن ہیں ان کے اندر چھوٹا بڑا ٹائم رکھیں کہ لوگوں کو جو اس قسم کے درس دیے جائیں تاکہ وہ ریوائیو ہو سکیں, اپنے اس ایمبٹس میں آ سکیں جہاں ان کو ہونا چاہیے. بلکہ اب مطلب بتاؤ ڈاکٹر رانا, اب پھر بھی ہونے لگا ہے, جس سے کہ فیملیز کے اندر ایک دن ہے مہینے کا کہ جی درس دینا ہے, تھوڑی سی قرآن شریف کی پریچنگ ہوتی ہے. جی. بلکہ اب میں نے دیکھا زیادہ ہو گیا ہے لوگوں کے اندر کہ مذہب کی طرف رجحان ہمارا بڑھ گیا ہے. مگر رانا جن عالموں کا آپ ذکر کر رہی ہیں, بدقسمتی سے اب وہ عالم بھی ہم نہیں پیدا کر رہے ہیں. اور یہ کچی, بلکہ جو میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ گھروں میں جو گیدرنگ ہوتی ہے, جو مدرسے ہمارے ہیں, وہاں تو ہم بہت خطرناک حد پہ جا رہے ہیں. اور کچا پکا علم رکھتے ہوئے استاد ان کو بتا رہا ہے جو سو کالڈ وہاں کا مولوی ہے یا عالم ہے, کیونکہ اس کی اپنی نالج نہیں ہے. دوسرے ہمارے یہاں مذہب کی نالج میں ایک اور ٹرینڈ دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی مذہبی علماء یا عالم ہم بنا رہے ہیں ان کو ہم بقیہ علوم نہیں پڑھا رہے ہیں, ان کو ہم دنیا کی اور باتیں نہیں بتا رہے ہیں. تو وہ بھی بہت ضروری کہ وہ کتنے پختہ ان کا نظریہ ہے. اب جن تم ذکر کر رہی ہو یا میں جانتی ہوں مدرسے کے اور ادھر ادھر, وہ تو عورت کے حق میں ان کا ایٹیٹیوڈ بہت غلط ہے. یہ صحیح بات ہے. وہ تو مرد کو دوسری پٹی پڑھا رہے ہیں کہ وہ تمہارے زیادہ مردوں کی جو سوچ ہے نا وہ الگ ہی ہے. وہ تمہارے پاؤں کی جوتی ہے. عورت کی اہمیت نہیں ہے, اس کے لیے کیا اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا عزت ہے, وہ نہیں کوئی بتا رہے. وہ تو اپنی آج تک کبھی ڈسکس ہوا ہے یہ چیزیں؟ کبھی ڈسکس نہیں ہے, یا کبھی ڈسکس مارننگ میں ہوا؟ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں بتاؤ کہ بلکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کیا حقوق ہیں, ان کی کیا عزت ہے, کیا ان کی اہمیت دی ہے, جو کہ شاید نہیں ہے. مرد اپنی کرتا ہے کہ بس یہ اب یہ سب کچھ جو ہے آپ کس طرح کر سکتی ہیں امبر؟ یہ مطلب آپ اور میں اس میڈیا کے ذریعے کس کو کہاں بتا سکتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہونا چاہیے آپ کی جو ایجوکیشن پالیسی ہے نا, اس کے اندر یہ سارے کی ساری چیزیں ایڈ ہونی چاہیے. جب بچے پڑھ رہے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ جب وہ ایڈلٹ لیول پہ جائیں گے, میٹرک سے انٹر تک کی جو تعلیمات ہیں ان کے دوران جو بچیاں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ جب ایک ماں کی, ایک بیٹی کی, ایک بیوی کی, ایک آگے جو ایک فیملی بنتی ہے اس کی کیا لائبلٹیز ہوتی ہیں, ایک شوہر آپ بننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ایک باپ بننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے. ایک چھوٹا چھوٹا سا اگر کیریکولم میں ڈیزائن کر کے آپ دے دیں ایجوکیشن کیریکولم کے اندر ڈیورنگ میٹرک ٹو انٹر, تو آپ یقین کیجئے جو وہ بچے, اور ٹریفک لاز تھوڑی سی ایسی چیزیں جب ڈال دیں تو آپ ڈالنے کے بعد ایک ایسا ہوگا کہ وہ جو آنے والی نسل جو ہوگی وہ کافی ویل اویئر ہوگی, اس کو رسپانسبلٹی اپنی پتہ ہوں گی, اور وہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوں گے کہ یار ہم نے وہاں پڑھا تھا نا, یہ وہ ہے یار, اس میں ایسا دیکھو, اس میں ایسا نہیں, ایسا کرتے ہیں. ایگزیکٹ. تو بہرحال اس وقت جو ہے اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے کہ آپ دیکھیں گے مختلف بیوٹیشینز آئی ہیں جو کہ آپ کو ہیئر کٹ دکھائیں گے. 1 منٹ کے اندر بھی ہیئر کٹ کس طریقے سے ہوگا, کس طرح سے آپ نے پارٹنگ کرنی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور اس کے بریک سے جیسے واپس آئیں گے 16 سنگار سیگمنٹ میں آپ کو لے چلیں گے.
नाज़रीन, और इस वक्त हम आ गए द मॉर्निंग लाउंज। और इस वक्त जो है कि बहुत सारी ख़वातीन जो है बहुत पसंद भी करती हैं 16 सिंगार। पिछले 10 साल से उनका दिल नहीं भरा, वो चाहती हैं कि 16 सिंगार चलता रहे, क्योंकि सिंगार कभी भी ख़त्म नहीं होता। आज क्योंकि आप देखेंगे 2 ब्यूटिशियंस हैं जो कि आपको हेयर कट, एक तो ख़ास तौर से जो एक हेयर कट 1 मिनट में जो कि काफ़ी आप लोग के SMS आए, आपने मुझे पर्सनली बोला कि प्लीज़ वो दोबारा दिखाएं। तो हमने कहा बजाय हम रिपीट करें तो हम क्यों ना उन्हीं ब्यूटिशियन को दोबारा यहाँ बुला लें, ताकि आपके सामने वो सेक्शन बताएंगी और टाइम के अंदर ही जो है वो कट देंगी। साथ साथ जो है चलें आए, और एक जो कट आज आप सीखेंगे दैट इज़ अ डबल रेज़र कट। रेज़र जिनके बहुत थिक बाल होते हैं तो भी रेज़र बहुत स्पाइकी सी लुक आती है। कभी कभार लोग कहते हैं ना कि हमें ब्लो ड्राई नहीं करना, ऐसा हेयर स्टाइल दें कि हल्का सा जेल लगा लो या उसके अंदर स्क्रंच कर लो और लुक आ जाए। तो डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि रेज़र से। तो आइए जी, आप सबसे पहले जो रेज़र से जो आपको डबल रेज़र कट बताएंगी, एक्सप्लेन वो खुद करेंगी सीमा खान फ्रॉम फेस फोकस। अस्सलाम वालेकुम अंबर, और लुकिंग वेरी यंग टुडे। हां, ये तो हम सब पहले ही कह चुके हैं यार, आई एम यंग यार, दिल कभी बूढ़ा नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड मेरा, टच वुड। अच्छा, मजे की बात है। अब लोग कहते हैं ना मेरे मियाँ भी हूँ, मैं कहा मैं 9th क्लास में थी, मैं जब से कह रही हूँ, मैं मीडिया पे भी नहीं आई थी, मुझे जब से था कि नहीं हम बूढ़े क्यों होंगे, मैं तो नहीं बूढ़ी हूँ। हाँ, ये आप हमेशा कहती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, दैट वाज इन मी। तो दैट मीन्स जो आपकी सोच है, जो आपके अंदर एनर्जी है, वो अफेक्ट कर रहा होता है आप पे, आपकी सोच। अच्छा, आज की विक्टिम हमारी ये है दूसरी ब्यूटिशियन समीरा। अंबर, इनके बालों पे हम करेंगे तो सिजर से ही, लेकिन कट हम लेजर के फॉर्म में देते चले जाएंगे और उसमें फेदर्स बनते चले जाएंगे। अच्छा, फेदर्स में हम स्लिदर्स देते हैं जो कि बहुत नोकीले होते हैं, तो हम उतना नोकीला नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जी बॉडी भी रहे बालों में, और बहुत ज्यादा नोके बन जाती है तो बॉडी कम हो जाती है। यहाँ पर हम इनके बालों में एक फर्स्ट लेजर देने के बाद ऑलमोस्ट 3 फिंगर गैप से एक सेकंड लेजर भी बनाएंगे, ताकि अगर बाल आपके रफ भी हैं, आप ब्लो नहीं कर सकते हैं स्ट्रेट, तो भी एक बड़ा ही क्लियर लुक आ जाएगा। और देंगी आप सिजर से करेंगे? सिजर से करेंगे काम, हम सिजर से करेंगे। अच्छा जी, ये भी डिफरेंट सा कट है, आप जरूर देखिएगा। साथ हमारे साथ जो दूसरी ब्यूटिशियन है वो है ब्यूटिशियन फातिमा। कैसी हैं भाई आप? वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ब्राइडल शो में भी बहुत पार्टिसिपेशन रही फातिमा की, और ये एक न्यू एडिशन है हमारे प्रोग्राम में। तो फातिमा आज दोबारा लेकर आई हैं कि 1 मिनट के अंदर हेयर कट बहुत आसान से तरीके से ही आपकी इतनी लेयर्स आ जाती हैं। एक सीजर में, 1 सीजर में, मतलब 1 सीजर कट में, हाँ, उसके अंदर इतनी लेयर्स आ जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो नई सैलून जा सकती हैं, आई थिंक वो घर बैठ के भी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये अंबर मुझे ये कहना है कि ये मतलब जो न्यू ट्रेंड है ना उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं, प्रोफेशनल है, क्योंकि इसमें टेक्निक समझना ज़रा ठीक है। अब दो हैं, दोनों कट्स कैमरा फोकस करना ज़रा मुश्किल है, ठीक है ना। अब ये मैं चाहूँगी, आपका तो 1 मिनट में है जी, फौरन, और आपको टाइम कितना लगेगा, तो पहले एक को, अच्छा आप पहले सेक्शनिंग करें, पहले कैमरा ये फोकस करें, साथ साथ आप जब स्टार्ट करेंगे आप मुझे बताएंगी, ताकि दोनों साथ साथ लेके चलें। इनकी लेंथ देख लें, बाल देख लें, एज इट इज़ इस फॉर्म में है, इस फॉर्म के अंदर देख लें, ये लेंथ है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। सही है।